Ang tinuod nga Bible synthesis dili usa ka dinalian nga pagbasa sa Biblia. Kini usa ka pagtuon sa mga dispensasyon diha sa ilang relasyon sa matag usa. Bisan unsang kurso sa pagtuki sa Biblia nga naglimod o nagbaliwala sa doktrina sa dispensasyon dili matawag nga tinuod nga Bible synthesis. Unsa ang synthesis? Ang synthesis mao ang paghiusa sa tanan ug pagpresentar niini ingon nga usa ka kinatibuk-an. Apan unsa sab ang analysis? Ang analysis mao ang pagbahin-bahin sa mga parte, ang pagtuon ug ang pagpresentar sa matag parte niini. Karon, una natong hisgutan kining gitawag nga the need to rightly divide God's Word. Ang pagkakinahanglan sa hustong pagbahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 gisulti, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Take note this phrase, rightly dividing the word of truth. Ang 2 Timothy chapter 2 verse 15 ang yabi nga bersikulo sa pagtuon sa Biblia. It is the key verse in studying the Bible. Why? Because it touches the believer's three passions with an acid test question for each passion. Unsa ang tulo ka pagbati sa mga magtotoo nga natandog ni ining mao nga bersikulo? Una, a passion for a person. Is the Lord well pleased? Matud pa ani nga verse, study to show thyself approved unto God. Mahimo lamang aprobado ka sa Dios kung siya napahimutan nimo. Ikaduha, a passion for excellence. Is the work well done? Pwede man nga moingon kang nangalagad ko sa Dios. Apan ang pangutana, diha ba sa imuhang pagbuhat sa mga butang, maayo ba ang pagkatrabaho niini? Ang gisulti sa Biblia, a workman that needeth not to be ashamed. Usa ka magbubuhat nga walay angay ikaulaw. Mahimo lamang maulawan ang usa ka magbubuhat kung ang iyahang trabaho dili maayo ang pagkabuhat. Ikatulo, a passion for truth. Is the word well used? Diha sa imong pagtuon sa Biblia, diha sa imong paggamit niini ug ang pagpresentar sa mga kamatuoran, imuha bagyod nga nagamit sumala sa katuyuan sa Dios. Ang gisulti sa Biblia, rightly dividing the word of truth. Husto nga pagbahin sa mga pulong sa kamatuoran. Letter B, the Bible indicates age division as suggested by the phrase rightly dividing the word of truth. Ang Biblia nagpresentar nga adunay dibisyon sa mga kapanahunan diha sa balaang kasulatan. Ephesians 3:5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it were revealed unto his holy apostles and prophets by the spirits. Kini nga bersikulo o hugpong sa mga pulong nagsulti other ages. Nagpunting kini balik ngadto sa mga nangaging yugto sa panahon. Unsa may nahitabo ni adtong mga nangaging yugto sa panahon? Ang gisulti sa balaang kasulatan, dunay wala gipadayag sa Dios. In other ages was not made known unto the sons of men. Dunay gipadayag ang Dios sa atong panahon nga wala gipadayag kaniadto.
Ikaduha, Galatians chapter 1 verse 4. Who gave himself for our sins that he might deliver us from the present evil world, according to the will of God and our Father. So ang Biblia naghisgot og mga nangaging yugto sa panahon. Naghisgot usab ang Biblia ni anang gitawag nga dautan nga panahon karon. Ikatulo nga bersikulo, Ephesians chapter 2 verse 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 3 verse 5, naghisgot siya nangaging yugto sa panahon. Sa Galatians chapter 1 verse 4, naghisgot siya og kasamtangan nga yugto sa panahon. O sa Ephesians 2:7 nga atong gibasa karon, naghisgot siya og mga kapanahunan sa umaabot. Karon, tungod kay ang pagbahin sa panahon ngadto sa mga kapanahunan, tin-aw nga makita sa Biblia, importante nga masabtan ang mga mosunod. Sa matag kapanahunan, parihong ania kini nga mga elemento. Number 1, age administrator, mga magmamando sa kapanahunan. Sila mao ang gipiyalan sa Dios ug atoan ang idetalye sa atong padayon nga pagtuon ni ini nga subject, Bible synthesis. Ikaduha nga elemento, the time limit of each age. Ang mga limitasyon sa panahon sa matag kapanahunan. Ikatulo nga elemento, man's condition during each age. Ang kahimtang sa tao sulod sa matag kapanahunan. Ikaupat nga elemento, man's responsibility during each age. Ang responsibilidad sa tao sulod sa matag kapanahunan. Ikalima, man's failure during each age. Ang pagkapakya sa tao sulod sa matag kapanahunan. Ikaunom, results of man's failure during each age. Ang mga sangputanan sa pagkapakya sa tao sulod sa matag kapanahunan. Next, how salvation was provided during each age. Giun sa pagtagana ang kaluwasan sulod sa matag kapanahunan. Ug ang katapusan, effects of that particular age upon us. Ang mga epekto ni ana nga mga partikular nga kapanahunan kanato. So dinhi lamang una tama ng ato nga pagtuon ug ato kining ipadayon sa sunod nato nga sesyon.